मुझे जाने चाहिए आम केन्द्रापड़ावासी एत कौन खराब कले कि आम एत जल्दी भी सुविधा पाइबू शुण तुम या बाहर गले तुम तो सुरत रे थिल गुजरात महाराष्ट्र आम राज्य तीन टाक राज्यर तुम देख रोगी अवस्था कौन रही अवस्था कौन अन्य राज्य अवस्था कौन ये तीन टाक कंपेयर कर मो साथ कथा राज्य प्रथम जो लकडाउन है एभली परिस्थिति सारा भारत में सारा पृथ्वी में केवल हम बोलिए आशा करना प्रथम लकडाउन पर डेफिनेटली गोटे प्रोसेस थाए सब जिन मेटे आपको जब अणाज क्वारंटाइन रखा सब जिन सुविधा व्यवस्था सब ठीक कर सब जिन हम ना आपको आम हरियाणा पकड़ चाहिए ट्रेन चलू ना फ्लाइट चलू ना बाय रोड गाड़ी चलू ना किसी हो ना से समय लगे कि आम सरकार सब एबे भी कहते जो ट्रेन ना जो फ्लाइट उठुनी किसी सेठू भी आम नहीं आम लोक आणिलु फ्लाइट नहीं मिजोराम आइजल ये 180 थी आम केन्द्रापड़ार फ्लाइट एमती तो सारे बहुत लोग देखा पड़े आम सुरत पूरे तो आपण मन सार कंटाक्ट हो पार सुरत बहुत जन सार कथबार्ता भी सुरत बहुत फोन आसाला कि आम व्यवस्था किसी ट्रेन व्यवस्था कथा कहूँ आम केन्द्रापड़ा कौन नेता ना जहाँफल कि गंजाम को चलला ट्रेन चलला चलला तापर आम केन्द्रापड़ा को चलला पैसा दी आसा झगड़ा हवा स्पेशल ट्रेन जो चलला कौन आपको पैसा देवा पड़ी एजेंट मैंने पैसा नहीं आमर मोटामोटी भाव में आम राज्य नवीन पट्टनायक जी व्यवस्था कर आग आसला किए पछ आसला अलग कथा प्रोसेस ये कि मोटामोटी भाव में तुम यू बाहरी गला तुम गोटे मानसिक ये बर्तमान प्रेसर जहाँ भी निज घर छाड़ी गोटे रही कौन रोग बाहर न बाहर सब दुनिया जिन या बाहरिकी अन्य राज्य आम राज्य विषय खाली तुलना कर तुम तो आम गाँ पिला आम कथा कह बसी खाइलु आज की 11 तारीख टोटाली मार्च 10 तारीख जो 90 दिन हम मोर 11 तारीख पूरा टोटाल 90 दिन हम क्लोज करता मोर किटा पिला कॉलेज पढ़ुँ आम राज्य सरकार जदि कौन सहयोग आम पाक जब टा 5-10 हजार पठे ये सब छोट कथा कहते आज्ञा आज्ञा आपण मैंने जो खटुंट रोजगार कर जानवर दरकार लेबर एक्ट अंडर रे जो भी खटुन सबू कर्तव्य आपणकर खाइबा आपणकर पैसा आपणकर ट्रांसपोर्टेशन सब ओहो मो कथा बुझिली ना किंतु ता सत्वे भी जोड़ा न भी आम राज्य सरकार आज काली बोधे डिक्लेरेशन हम आमर गोटे जिन तुम सब जी आस रेजिस्ट्रेशन हो गला गोटे डायरेक्शन आसीजो एनरोल करने कम नहीं पूरा तो बढ़िया आम बहुत खुशी जदि आम कौन राज्य सरकार कम दिंता खुशी कम कर सिस्टम भितर सार गोटे कथा बर्तमान पुणी गोटे मैपिंग आरंभ है धरतु ये सूताकल कम कर सूताकल किए कंस्ट्रक्शन लेबर किए कौन तार गोटे अलग सेग्रीगेशन करके डिटेल्स डाटा डिस्कशन सबुठ बड़ कथाटा हूँ गोटे जिन कहूँ बाहरी गला तुम चिंता कर मेन कथाटा गोटे रोग आसला आम केमी भलरे बंचू आम राज्यर अवस्था कौन अन्य राज्य मान अवस्था कौन
ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବ ତମେ ଯାହା ଇଏ କର। ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିକି ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଭୋଟ ନ ବି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ। କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସତ କଥା କହୁଛି ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାଇ, ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମର ବି ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯୋଉ 60 ଦିନ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ବି ଦୁଃଖିତ। ଆମେ କେବେ ଖୁସି ନୁହଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ଲୋକ ସାର୍ ସୁରତ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅନପढ़ ଗବାର ଯାହିର ଦିଗାଲତି ଏ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମିନିମମ୍ ଅଷ୍ଟମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମେ ସୁରତରେ ଯେତିକି ଅଛୁ ମୁଁ 82 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଦେଲି। ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ 1200 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲି ମୁଁ ପଳେଇଲି ସୁରତ। ମୋ ଲାଇଫ୍ କଥା 1200 ଟଙ୍କାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର 70ରୁ 80 ମସିହା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ 2 ବକ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଯିଏ ରୁଟି ଖାଉଥିଲା ସେ ଗରିବ, ଯିଏ ଭାତ ଖାଉଥିଲା ସେ ଦେଖିବା ତମେ ଭଲରେ କିନ୍ତୁ ଯାଅ। ଏତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରେ ଯୋଉ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ, ଯଦି ଏଠି ଆମକୁ 10 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 8 ଟଙ୍କା ମିଳେ ଆମେ ଆରାମସେ କାମ କରିବୁ। ସେଟା ଘରେ ଉଦ୍ୟମ ସାର୍, ଏଠି ଆମକୁ କୌଣସି କିଛି ନା ବୋନସ୍ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ତମେ 7-8 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ଜୁନ୍ 30 ଯାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଘୋଷଣା କ'ଣ ସବୁ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯିବା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଏ ସେଣ୍ଟରରେ ବାରଟା ସରପଞ୍ଚ ମହାଜନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଏକଦମ ବଢିଆ। ଆମେ ବହୁତ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫୋନ୍ ପାଇଛୁ ଖାଲି ସରପଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ବି ସହଯୋଗ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାଇ ମାନସ ଭାଇ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଯେତିକି ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ହସ ଚେହେରା ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ହସ ଚେହେରା ମୁଁ ତାଙ୍କ ରଖିଛି ନା ଖେଳ। ନମ୍ବର ଦେଲେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ବି ରଖିଛୁ। ଫୋନ୍ ନ ଲାଗିଲେ ମେସେଜ ବି କରିବେ।